Ara pemiagil dak kaki tukang hadra jadi kipah pentong benemik ribik kok. Dan suruh mulai tak gelem ribu gelak. Jalan rojak norok bergelak norok atok dia. Akan sampai beda lagu jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, merawatnya, mengasuhnya penuh kesabaran, tengah malam terbangun karena tangisan anak merenyuso apa nyuso aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan Sumulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Fathullah Zaini, sesangat abdina amul jaki, sangat abdina ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Haji Nurullah Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Al Bustan 4 Taman Sare, juga sangat badan kaula ngagung-agi. Ajunan Semulja Kiai Haji Fathur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren At-Ta'un Legung Barat, juga sangat badan kaula amul jaki. Ajunan Semulja Kiai Haji Asnawi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kiram Candi, terjugan tak kalib ajunan Semulja Kiai Anusari Mubarak, terajunan Semulja Kiai Haji As'adi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jailani Candi. Bendek seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dek asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh, jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa pemangku desa Taman Sare beserta seluruh jajaran perabot-perabot desaipun, dan juga hadir dari jajaran dan ramil yang juga ikut menertibkan acara pada kesempatan siang kali ini yang saya taati, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Terjugan secara khusus sahibul da'wah wa sahibul manzil, tuan rumah Ki Kadito Bapak Asmuni sareng potraipun Bapak Asrawi sekeluarga. Ben sateja sealengki dengan kesempatan mangken, baik secara undangan khusus atau undangan umum, saya muljaki Allah. Ngereng amu ciban asyukur dak ka Allah. Kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki abolong eka dito tempat dalam keberadaan saya. Acara sesangat saya asareng kelaban orang-orang saya muljaki Allah. Semoga kesayan kak dito tante kaula ben ajunan papakuna saya sampai dak ke akhirat.
Sateja sehadir epetetia orang-orang sekenging syafaat ben sateja epetetia orang seteka hajat selamat dunia akhirat. Salawat ben salam toriatoraki dek Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari petengah pudu eki bekaterang ilmu. Merupakan makhluk luar biasa dari sateja hal kamuljaan. Tada makhluk Allah semuljana kak dinto pada sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seeman kak diman selama 3 bulan, mulai dari bulan Safar, bulan Mulud sampai bulan Rasul semangkin pakun beda aki acara Maulid nggih. Dadi molotan kak dinto tak khusus bulan Mulud dan gula sering ngabala eman kak diman molotan tak kotu bulan Rabiul Awal. Benih cepon ten kula dalam kitab Kanzun Najah buaki bal fi kulli yaumin minal am arena pa asaos dalam setahun amolotan gak dinto kenging bulan Safar amolotan oleh bulan Mulud amolotan oleh bulan Rasul oleh bulan apa asaos Safar Mulud Rasul pada sepenting beda berkada punten karena makin beda sing ngocak senika ya mun bulan Rasul je ben amolotan rasulan je kok lopot je tak tepak bersa debu seni kai Benggalan. Kula sering ngebala iman kak diman mun molotan neko kutu tepak ke lahir Gusti Kanjeng Nabi sateja orang sa molotan kak dinto lopot tak kira tepak de lahir Gusti Kanjeng Nabi. Miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asharal madi في الربيع الأول وذاك في عام الفيل mengakui bahasa Taman Sari Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan Mulud are Senin sopuna tanggal 12 tahun ke pertama mun pas kau tu tepak kelahiran Kanjeng Nabi maka sampean kau tu amolotan bulan Mulud tanggal 12 saya tepak ke hari Senin maka tanggal 12 mun tepak ke hari Selasa lopot tulat tak ada melarat je pas Kanjeng Nabi ini kelahir sejam sebelum sopu tinali amolotan kol telo mali apsa-ap si kaun jangan kenging dadi bulan napa saos amolotan ke kenging nggih semoga seteja hadir mangken gak dinto sareng Allah isaporaah kenging syafaat sanaus cepon kiai ki guru bek lambat saporana justru saya medetilan cenah lambat ni ka kula de tengah telat tak langkong saporana kula de tengah lambat kak hi aslina benih kula se lambat keng sampian sekak kantong ada kelu cok saking sampian ni kedateng dekcik ko lempak kan bunten yang mbok kule bun barak kak yang tibing konvoy yang mobil kule lah ke timur pahit setobik sing ambok mobil lagi iki kule muka kaca jang kule malik temu jak kule wai jeling ke dalam oh benih ngereng jatuh reko ya Allah can kule melas sama kita tikiai mun kurang gendeng tak temu padahal kule lah muka kaca sabion mobil kiai lego benda engki mobil kiai pahit jeling ke dalam saya jeling aki kula ben sareng kula kedua ngarami adik saya sikot kiai oh benih kelero tore lah maju eko lah para ibu nga kita depak kuda gede untung situng kuda sing ngatel lanjut ji eko akhirnya pa iki bener baking pulane kan tufu tuna bede jenggung kula ada jenggung iki pramila gak dinto perpangkian mangkin senaus ajunan adentek dari gila sampai semangkin dalam keberadaan mungkin lesok semoga alsona ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala ikan te kalaban syafaat kak dinto seayar panapa saanya syafaat kak dinto pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi sefaidana syafaat kak dinto cepon ulama beda dua pertama masalamat orang-orang sebeda neraka yang ka yoba ke swarga otabe orang seepa masuk ke neraka burung mun eta pani syafaat langsung masuk ke surga Allah mantar tepa ada kaula ajunan amin maka Kanjeng Nabi ada bu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat tang pertolongan khusus untuk tang umat seraja tusah sebanyak kekeliruan sekotuna masuk neraka mun eta pani syafaat burung saya masuk neraka pah iki baka surga Allah
Karena mun secara definisi kaula ben ajunan sehadir nikah jelas saja masuk surga. Amin kau teh. Ini waktu aki cenggang sampean dah. Amin Allahumma. Saja sehadir mangkin nikah saja bekal masuk surga na Allah. Apa sebab ajunan ampun mencukupi syarat untuk masuk surga. Yang pertama, andi agama seagama kak dintonya mana Islam. Se Islam kak dinto artena al istislam ngamri salamet. Pasir orang seandi agama Islam maka orang kak dinto ampun beda dan keselamatan. Senomor dua, andi iman. Sekak dima iman kak dinto percaya dek ka perkara-perkara sesifat gaib. Ate kau leben ajunan ampun yakin dek ka Allah benda Gusti Kanjeng Nabi. Kuncina swarga kau leben panjenengan ampun iteku ibeng sebeng. Jadi sampean kuncina swarga la andi kapi. Panapa kuncina swarga? La ilaha illallah. Nika kuncina swarga. Sehingga cek toro aki kalimat kak dinto. Cek sampai hina kalimat kak dinto. Karena swarga kak dinto abuka kala bendabuan la ilaha illallah. Sampai berdebunan Kanjeng Nabi Miftahul Jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surga gak dinto bakal abuka kalaban kalimat la ilaha illallah. Ajunan ampun andi kuncina surga. Atena ampun iman dek ke Allah. Agamana ampun Islam. Maka secara definisi tak burung boleh ajunan bakal masuk surga. Cuma, beda cuma mana kak? Beda cuma mana? Makalah jelas sampian masuk surga. Tapi mun beda dosa tak isapora sareng Allah. Sebelum masuk surga kau leben panjenengan cangrep gelu, sassa gelu, korsep gelu de neraka. Jadi saya kata kau le ajunan beni cuma masuk surga. Tapi terus tak terasa ke neraka. Aslina orang Islam masuk neraka ni kata abid kak. Cuma petongare. Anak mah gila adaptara kak. Aduh, ni nyaman sekejap eko. Iki dan gula situng bektotoman ngaji kitab Mahasinus Syariah dek Kyai Haji Maimun Zubair. Dan gula ngereng hataman, mana bisa munduk dan gula munduki Bengkalan. Senasen konang Bengkalan. Keng kasarang ni dan gula ngarak ngereng hataman Ramadan situng bekto dan gula ngaji kitab Mahasinus Syariah Kyai Maimun kak ditopah adebu. Cong, orang Islam dia masuk neraka tak abid. Cuma petongare aja paling ngepol. Jadi orang Islam ni kan masuk neraka seare, 2 hari, 3 hari. Paling ngepol ni ke petongare. Mun beda orang Islam masuk neraka pah lebih di petongare. Aja aslinya benih orang Islam. Mun sampai lebih dari petongare tak kira orang kegiyak. Karena batas paling akhir untuk orang Islam cuma petongare. Kemaimun pas ada buaki ayat Allah dalam Al-Quran. Wa yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa yawman ban saare inda rabbika ajunanna pangeranna kaula ajunan ka alfi sanatin abid pada ban 1000 tahun. Aramnya gelak burung sadap tara kak. Jadi orang Islam itu akan masuk neraka dengan jangka terlama 7.000 tahun beda neraka na Gusti. Tak usah 7.000 tahun kak. Tak usah 7 tahun, tak usah 7 hari. Benglah bengan neraka ni ke beda malaikat Zabaniyah nikah ngambe orang semasuk neraka. Pasir semasuk neraka sediai sandal dari neraka. Sandal ni ka yang kui bi orang sema soal neraka. Pak tepak kita nyabek ke sandal keng ia bengaki tekangal kal singang kuja ni. Saking dari panas sandal ni kan kita masuk neraka. Pak katina pun masuk neraka. Mentir salam betul kan? Mangkana kula ben sampean arbu amolotan ni ka iman ka diman benih keng tak banyak biaya nak. Bil bi ngak mangkin kerja ben banyak orang. Kerja banyak abing berkan. Di mah bes segi bur saya baca lenru. Pai di mah saya ada dia. Pai di mah seki ibeki kesampian. Tapi saya harap kak dinto benih cuma urusan dunia tapi selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana amolotan kak makle pedurok nyerok kasalamat kuluban sampian. Insyaallah korla amolotan kuluban sampian itolong ibi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma.
Pala tak bisa banyak katini kata usaha banyak kak samampuna. Pon, mari tengah le kapi. Tak napa deki benda lebat pole tori jeling ring bareng boleh ki. Napa napa pole sampean tak ningal najak maki hula jeling ki ya. Lagar ilmu nabi datu ni kemun beda saya kulit entar kasih aku kulit kapi kayak ki. Bokong pada trek le benda kita atole. Kayak mun sampai aja banyak trek hula pah hapi datu atas trek boy luar ki. Lepas au badu pelau sampean deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ketika ampun paringi syafaat maka kau leben ajunan kak dintoh. Sekotuna masuk neraka, burung tak usah masuk neraka. Sekotuna kau leben ajunan taong ke eswar neraka. Ota beki abid bektona. Keng mun tepanin syafaat yang kesbi kanjing Nabi. Sabe dek ke swarga sampai kanjing Nabi kak dinto tak kasokan ngangkak sera bebenah aras sampai orang taman sare tadi sececer neraka na Allah sampai orang taman sare sateja masuk swarga sampai kau leben ajunan sateja selamat salat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Pasera orang sebekal oleh syafaat itu buaki bahwa syafaat kak dinto bekal oleh sepertama sateja umat ta kuste kanjing Nabi kak dinto bekal ngoleh syafaat illa man aba kecuali orang setak kasokan bentak ngako dak kuste kanjing Nabi. Buku leben sampean iman napa tak iman dak kuste kanjing Nabi. Parcaja napa tak parcaja. Makana kanjing Nabi ada tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Ontong selamat siapa orang sing ngatela kangko iman ben ontong orang setak ngatela kangko tapi memang kita ngatela iman. Kau leben ajunan tak teman oning selera na kanjing Nabi tak teman ningale katinapa kanjing Nabi keng makita teman tapangki makita teman ningale ate kau leben ajunan iman kanjing Nabi ampun ajamin da ajunan seiman da gusti kanjing Nabi tuba bekal ontong bekal selamat manter tepa ke kelompok kau ajunan. Amin Allahumma. Akhirnya untuk nambah keimanan kak dinto cerita aki kuste kanjing Nabi kelaban maulid teti maulid kak dinto untuk mengenal kaula ajunan dek kuste kanjing na pasera kanjing Nabi kak dinto manusia beni malaikat beni arab pamik manusia kanjing Nabi ini kayak kebaya contoh bi kaula ajunan mun pah kanjing Nabi ini ke malaikat dek remasa nyontoh kaula sampian. Wal malakul lati bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat ta andi embu ben epa tak tedung tak lapar tak nginum tak ngumpa kok tak bisa sinin amun malaikat iki bangki tetih Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Asareng ya rabba bil mus baligh wa ufir ya wa orang taman sare Muhammadun basarun Nabi Muhammad ni ke manusia biasa pada ben orang taman sa walaisa kal basari keng make manusia biasa tak pada ben biasa na manusia beda pitena nggih pitena cuma sakoni pitena sakoni kanjing Nabi mun ada ergen sakoni ring taman sare sakoni ada tetapi dana kanjing Nabi banding taman sare cuma bita kanjing Nabi sakoni ngaji ring taman sare mun ngaji sakoni aja mun ngaji karo kalak pasaan tok keng pulan beda emikah cek sing kata de emikah haram tak ada urusan ulah kadung emikan make kol 12 malam pah tak demambu ngaji Ramadan ni kerja 6 malam kah anapa beda orang cek ke pole kol telo untuk asaur takut sampai suara nak mik ni kaganggu kau orang tedung taswisun naim aganggu kau orang tedung makilake ngaji cepon kitab Bughyatul Mustarsyidin hukum haram benih ngaji nasi haram aganggu mun ngaji na tak haram
Tiba tersih karena orang tedung ni macam-macam. Beda orang tedung ni kan ngiding munyi seker-sekan didik pah tak ngideh. Ya beda orang tedung ni kan bagi tedung bener jidur etapu pah tak lem ngiding beda. Takut tepat kasih tak lem ngideh kak. Tiba tersih mun lakol 12 malam entari bi watuana. Ambu kana ambu cak ada urusan pokol 12. Ara apa kak? Kol 12 dia baktona jarum lanceng numpak ke jarum panda. Kol 12 tekut cama sampean mon kol 12 jarum lanceng persis numpak yat tasa jarum teti make sampean pak le budak rem mangaci mun lapo kol 12 mik atas pate mik baba oh di iya kok area cegaan sete tung mun yo di iya kak saya atas pate mik baba puntu pasekan tako aku lupuk aja mun kodong aku lupuk kampo mande eman ja. Paham? Manusia biasa tapi tak pada. Kanjeng Nabi nikah wa matasa aba aslah. Kanjeng Nabi tak toman awai. Wala wada'ad dzubab. Kanjeng Nabi tak toman tare lala. Lala ni kata anda nikah ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah orang yang paling suci lalak pulan ampo entar ke perkara kotor tak bisa entar dek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulai lahir sampai wafat lo toman etengke lah percis bandeng taman sari mulai kini lah banyak tay lalak angrok mamuana deh. Mik bisa etai lalak cerita nade erem mereka. Pola bi lalak yang kuis semua gulaban sambian ge. Kanjeng Nabi ni kakak ada ben kabudi pada ningaleh. Kanjeng Nabi kak dinto genteng luar biasa tapi tak nak kerjati sampai cepun ulama mengkibun Nabi bau nak Kanjeng Nabi ni kata toman beda bena bau na sahabat beda iat tersetok keng Kanjeng Nabi ni kata nak kerjati kak muna polong benuring cuba Kanjeng Nabi gentengan didik jadi saya cuba ni kata todus apolong ben Kanjeng Nabi apolong ben segentengan gentengan Kanjeng Nabi didik apolong ben orang renjengan Kanjeng Nabi didik apolong ben orang koningan Kanjeng Nabi didik apolong ben orang ganteng luar biasa gentengan Kanjeng Nabi didik pokong percis Khalil Yasin rek ada haji ya badak parjaja kakek kak tepak kareng ngapa dina dia kula ni kamu apolong ben orang pande kak pandeen kula didik apolong ben orang celengan kula didik apolong ben orang coba mentrosaki pentong benemik bekon. Wala tak manto mantar da ada ibadah ya dina ada. Itulah Rasulullah. Akhlaknya Kanjeng Nabi bu ada sepada ben akhlaknya Gusti Kanjeng na. Kanjeng Nabi ni paling mulja na urang. Makanya Kanjeng Nabi ketika Isra sebelum ongke dek kalangi nang Baitul Maqdis Palestina sateja para nabi ben para malaikat bi Allah epa kumpul masjid Kanjeng Nabi epa teti imam napa kuna nami Kanjeng Nabi epa bejeng epa teti imam untuk nunjuk akidah sateja makhluk bahwa sepaling mulja itu nyaga dinto Gusti Kanjeng na wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu wa taqaddamta lis-salati fa shalla ya toraki untuk alaksanaaki salat fa shalla abejeng sateje sehadir masjid wa antal imam ajunan sing imami Kanjeng Nabi ajunan sing imami nunjukake Kanjeng Nabi paling mul wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'tan nida alaika salam ongka Kanjeng Nabi ke atas dari sateja para malaikat sebeda elangi tak ada dabuan saya perengaki Kanjeng Nabi kecuali dabuan alaikassalam 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 ni ke saya maksud ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya karimal akhlaq wah bisa tantarnya ku asar deki gak ada paham aja lah ambuaki keluh Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Rasulullah nggih. Mangkana ki puru ni kenyamana sholawat nida setel sebelum adzan ni kan to nyetel ni kakak nggih. Mak le kula ben sampean kenal saya Gusti Kanjeng Nabi.
Ya basyiral huda ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaihi. Nikah sen akabai solawat nikahnya manah Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husairi. Beliau ini alumni Kairo, tahun sebitek iundang ke Indonesia. Tahun sebitek ni ke embah gula ben babi ni ki cara pacaran. Begula kelahiran tahun 90 kak. Tahun 90 tadi gula makin umur 13 tahun. Ya muan dari teko kak. Kan ki unyu-unyu gula. Tadi gula ni kayak ki ngoda gula ku menatua pada raja kak. Kari etek don tek ku makiai kau pantron di mobil pah ngocani bining. Asli na nek kene kok. Sagela bu kare sekene karo orang ngetok. Syekh Mahmud Khalil Husairi kak dinto agabai solawat kak dinto rekam kak dimah Solo pada tahun 60. Akhirnya rekaman dari Solo bedak ke Masjid Syarif Hidayatullah Ampel pas pete sebelum adzan pete. Salatu wassalamu alaik. Mulan yang pele pete Bengkalan nidah terus sampang Nuroaki Bekasian sampai Sumenep pete kia. Nyamana nikah solawat nida saya agabai Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husairi tahun sebidak solawat nida keng depak kata Mansari pah yo balik mualik. Nemu di menyamalik mualik je kakek teh. Malum kan alik mualik nikah malik. Labba mungkin ecebel auba mun para adana benih nikah saya petek lain boleh mungkin. Nggih? Napa saya petek? Kalawan Allah kang moho suci kuturangkulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali uripe ayem rumangsa aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Arani cengeng teh. Mbiyen tak ngerti ki ya. Oh ya padha. Ya ini kejak jebuk kak. Kulenya kurang Jember biasa sampean nih kesering Jember nih. Ini kering Madura. Kayak ngoreng tak percaya aja mau nih ke orang Madura pulan muana nggak ring Arab ya. Mun ngangkui bahasa kanto seni ke arti lagi guru nih. Ing nyaman rasana tenang mantep paate tandekeng iman sabar narema sanajan pas-pasan sadejana takdir dari pangeran sadejana takdir dari ya Rasul salamun ya Rafi asya ya uhailan juh mik lorga ketujuan dengan asar repot gula nang sanika gula leso iki benyandar sokong angka deh ya ada untung bedemi aja nah baik
Mari pada tireng kene ada daya kak. Pasir batak salpa. Hari gula pandel ket senekannya gua ada orang ngabi orang. Tapi gula acara teman kaman pikir gula ni ka untong kia kene kak. Gula ni ka vaksinan kan takko. Pulang jauh rumah tajam gula. Gula mulai kene lo teman suntik. Yamba Sumenep, Yamba Mekasen, Yamba Sampang. Nika gula buruk tok mun Yamba nika. Keng takko ibu dah mah. Cek compok gula sebiasa karo vaksin. Sampang gula Yamba apa tak bisa buru kan. Pokoknya kin vaksin. Kapi orang ni tak bisa keluar, kutu vaksin. Apa gula mi cek takong dah macam gula surban pahe kalang kak, kocah pahe pamireng pahe nyeleyaut ka bunda je. Selain kapi Yamba haram gula pahe toro aki ngaranya guna kana kene main leker. Alhamdulillah cang gula ontong ditireng kene dah. Selain kapi Yamba gula torot kak. Cang polisi ngarama ke Yamba tak kira di KTP ya kok. Isiling aki mu anu ki umur 13 tahun iki. Toro aki. Yang karo depan Pak kursi ini gula bahari podok remah. Allahumma sholli. Bon, abali dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Hebatnya lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul mempunyai mukjizat. Mukjizat nabi-nabi dan rasul yang lain ketika rasulnya wafat, mukjizat teu mareh. Tapi khusus Kanjeng Nabi bi Allah ibri mukjizat, Kanjeng Nabi na wafat mukjizat teu pakun bahkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Kanjeng Nabi wafat, Quran napa kunda pak dek kaula panjenengan. Amin Allahumma. Lah Quran itu mukjizat. Mukjizat nikah perkara saya ngapesaki ka orang lain saya tak percaya. Tetapi mun beda orang tak percaya dak Nabi Muhammad, mun beda orang tak percaya dak ka Allah. Mukjizat ini adalah bukti bahwa inilah benar-benar dari Allah. Karena saya memukjizat ni tak bisa etenda bi orang lain. Bentar ada orang si bisa akabai pada deban mukjizat ni tak bisa. Dulu Nabi Musa tongkat jadi ular, tidak ada orang yang bisa menjadikan tongkat jadi ular, Nabi Musa yang bisa. Pada zaman Nabi Muhammad, orang yang dinyatakan hebat itu orang-orang yang ahli syair, orang ahli puisi. Al-Quran datang dengan kalimat-kalimat yang syairnya Al-Quran tak bisa etenda kelaban syair-syair orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada kalimat lain sih bisa nas kafi. Kan syairnya kan kalau akhirannya nas kafi. Jadi gini bang ki. Ya kan Quran yang lain tidak bisa meniru sehebat Al-Quran, tidak bisa. Maka Nabi Allah pakai tentang in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Mun sampian berderagu mang cek Quran ni ke dari Allah, maka coba sampian akabai situng surat bayi. Mari napah acek orang saya percaya ke sampian mun lakar sampian bener. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai makin tada sebisa akabai, padahal Allah orang terangan nantang di dalam Al-Quran. Pelaking tada senguti Musailamah Al-Kadzdzab pernah nguti ya Difda'u bintu Difda'ain, wahai kata anak dari dua kata. Siapa sih lo tahu cek kata anak dua kata? Mun pah kata anak jaran kiamat. Tidak bisa. Ini mukjizat Al-Quran pertama. Ada sebisa nida. Senomor dua, mukjizat Al-Quran nikah. Quran ben bacaan selain nikah jauh. Bacaan selain nikah mun baca ilibeli kak. Nikah tobuk sing ngidingaki. Iki napa ki? Pada pemberitaan telah terjadi kecelakaan di Taman Sari. 4 meninggal. 2 orang dilarikan ke rumah sakit. Nikah mun ibu cetel kali pesen kesampian. Telah terjadi kecelakaan di Taman Sari. Telah terjadi kecelakaan di Taman Sari. Telah terjadi kecelakaan di Taman Sari. Belum kali penguncak sing ngidingaki. Eki napa ki? Semua bacaan kalau diulang akan menimbulkan bosan pada orang yang membaca dan yang mendengarkan.
Khusus Al-Quran. Al-Quran maka elibelikan seket kale tak kira tobuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Tobuk pakai dibadi. Tonton niki dingaki sajan lebur. Salamun qawlam min rabbir rahim. 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 Baca sajan ilibali, ate sajan kerong, sajan seneng, sajan lebur. Nika cuma Quran, selain Quran tak bisa sini kakak. Yang tidak vaksin harap dicuri sapinya, yang tidak vaksin dicuri. Umpama muni beli selain ini tak bisa, tapi khusus Al-Quran saja paham. Dan Al-Quran itu bisa masuk ke posisi seneng, bisa masuk ke posisi susah. Orang beda acara mantan sound system mah nyetel Al-Quran, lebur napa tak lebur? Lebur napa tak lebur? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Seneng acara mantan epete Quran, ate nerema seneng. Kesusahan beda datang ke kepatian, beda salon na epete Quran. Hatta idza taw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kesusahan epete Quran, ate seneng tak seneng? Bunga ate epete Quran cocok, ate susah epete Quran cocok, yang mundang dut macem-macem kak. Iki napa ki? Acara mantan epete lagu dangdut, lebur. Kita gitu. Kereta berangkat, kita gitu, hatiku gembira, pernah sekali. Kok ngasik? Siapa mau coba lasik ibu? Acara mantan epete lagu seneng, coba kepatian, pahpete lagu. Ante arasa jaltong, engak bekto apolong. Tak bisa ngakan tedung, engak katika setong, tika teti jerengkong. Muntai tapok bi tuan rumah ya. Tak bisa kingun Quran, semua aspek itu semuanya bisa. Maka dalam berdebuan senikah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah. Kalamun qadim debu sesanget konah la yumallu sama'uhu seperengaki tak toman pusen kopeng gula sampian ni cuma Quran. Mun cepon bahasa Gus Dur, Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita dan tancepake ing jero dodo. Mun ngakui bahasa Taman Sare, Al-Quran soceh
debuna Guste tae tolese ibecangarte dadi paemut maklengas tete tore tamenaki edalem tore tamenaki edalem ya Rasulullah salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal terbi Allah qaula ban ajunan sajen maca Al-Quran itatiaki ate kaula ajunan sajen mantep keimanan ka Allah ban ka Rasul amin Allahumma ban kaula ban ajunan muntro kenala ingat napa Gusti Kanjeng Nabi maka maca Quran kak ketika Rasulullah wafat ada seorang badui kak dinto bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar ya Abu Bakrin kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam katina apa akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar tak bisa jawab cuma mular engak dek ke Gusti Kanjeng Nabi salla Umar tanya ki ka Umar engkau tak tahu saya jawab Sayyidina Umar periksani kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam engak napa akhlak Kanjeng Nabi Sayyidina Umar mular tanya ki ka Sayyidina Utsman mular tanya ki ka Sayyidina Ali mular terakhir badui bertanya kepada putri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah ya Sayyidatina Fatimah kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam engak napa akhlak Kanjeng Nabi Siti Fatimah pah ajabu kana khuluquhul Quran akhlak Kanjeng Nabi ini ke Quran mun sampean trooni ingat napa akhlak Kanjeng Nabi coba baca Quran 30 juz itu adalah komplit akhlak Rasulullah tak usah 30 juz kak kula ben sampean kula maca asitung ayat kula ben sampean tak bisa ngelakoh situng ayat saus kula ben sampean tak bisa ngelakoh Rasulullah komplit 30 juz. Coba satu ayat saya bacakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah seaka bayi odi bi Allah pamate mare mate manusia pa odi po liyabluwakum Allah teroni ngetes sampian kapi ayyukum ahsanu amala seka emas sampian sebisa cungkus bagusan lakona saya orang bisa lako cungkus bagusan kak sebisa cuma Kanjeng Nabi sampian abri obeng ka kula 5.000 bi kula ibalis 10.000 sampian cung bagusan malis 50 ka kula bi kula cung bagusan ibalis 100 beda orang sebisa alako sanika tak bisa kecuali Gusti Kanjeng mun manusia bisa ngalako ahsanu amala cungkus bagusan bentatang ke tak kira atokar laki bini tak kira abuang buktena laki bini pun malam ben siang tak remare ngi si laki ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali punten buk reng bini banyak kande reng bini banyak ocak ni ke bini keng celeper thank you buk keng cerewet bene buk beni keng celeper beni keng cerewet keng leso kak reng bini ni ke bede compok ni ke make lako na tak berat tapi lako na tak lemare thank you buk reng bini ni ka alako mulai jeke na tedung sampai tedung pole jeling gelu tore reng baru on mare ngabes boleh kan toh reng bini ni ka alako makila lako na lo pati berak ngak reng lake tayo buk compok tapi tak remare thank you buk reng bini ni ka alako compok mulai jeke na tedung sampai tedung pole alako tok tedung ngaki ke lako bi grupan saya ada nah maka reng bini ni kebudapan apa pak lekas pegel lekas akan de lekas ngucak
Tapi dalam Islam katina apa? Sidina Umar nega mau ditukani reng bini neng tak alaban kak. Etorot, anapa? Pulan reng bini neka jasa na banyak cepon. Reng bini neka ngandung, reng bini neka rembi, reng bini neka nyusue, reng lake bedese ngandung kak. Keluar di macam ada pintu gerbang kak. Mun reng lake neka tak usah ngandung, ego bela ngandung boy kelenger tangki kak. Beda reng lake apriksa ke dokter, depak ke dokter, anu apa pak? Gula periksa penyakit dokter kok beda penyakit. Bi dokter jawab, sampean mau periksa penyakit bani mangkat orang ngasanika pak. Dek remah. Pleman geluh kedik tedung seng malemah. Leku ki laku sampean cegena tedung. Kemi de adeng bedai putol. Kemi na ki bekak kanto baru bitan kulit yete sa urin. Pah periksa kemi na sampean male pangki je beda penyakit dah. Mole selake. Dopak kebung kona tedung. Ki laku cegena tedung. Aku mi bedai putol. Putol lah pah sabar. Bebena mijah deh. Selake bejeng sepuh si bini asapuan. Tak temu bisi bini cak beda kemi kening dumpak dumpa kak iya. Tako iki kiri selake tuli iya lebih si bini benandok. Apa berse? Teku butol lah kosong. Tako bisa laki iki kiri bisi bini tuli masuk gelem jeding pakai kemi TV. Betau saya bayang ngaki makin kau tak tahu saya kemi dek mereka. Nah ini kakak dek mana ya? Minta dengan sampina bagian hadraja mun lamari mulai apa kan? Bagi dengan kikan denaring tua dia. Lah mulai kadang lah. Mari ikan tak community bibi sini pakai pabali boleh bu ngebek yang kiwa. Selake mari abu jeng sopu kol beluk tuli kiba ke rumah sakit sekemeja tak tahu selake je keminal auber ya. Kol sangat ke rumah sakit pakai beki ya pak. Mari kok lamari aku mila periksa. Periksa bi dokter lah dokter masuk kol sangat sampai kol 12 tak mari saya periksa kemi. Akepek maki dokter keng pah kemi apa dia kok. Cak lah kemi naring lake pakai ngak dia. Kol 12 dokter keluar pakai tanya aki bi selake. Pangki penyakit tak. Pangki mas. Ketina apa mak? Palang derem. Positif sakit napa gula? Benih positif sakit sampean positif ngandung mak. Apa? Kelenger selake kak. Agublak haram agublak selake. Nakin ram seram sampai kol situng. Kol tunge seram pah ngiding pah jang dokter la peleman gelu mak. Gula ku aku me pole periksa pole tak kok beda sekelero. Apa? Mole karo mana muana pada ben kertas po cetak. Bi sibini yang buat jadi romana. Dek remah saya periksa kak, temu kak. Palang lek mun setia. Palang apa kak? Sakit apa muane mecek pocat tak kak? Sakit apa? Hari benih masalah penyakit rele. Apa kak? Positif dek remah kak. Engkau ku tapah ngandung lek setia kok. Enjak sibini saya gelak teke melkot pada ben soonan kak. Can sibini sapora kak, sapora. Ara apa? Asli na gula sekelero kak gula keng tako iki sampian apa kemina sampian dumpa kening dumpak po sapo terus tako sampian kikir bi gula tuli ikan te kemi gula terus asli na singandung benih sampian gula kaki singandung le engki alhamdulillah kok ajian ning lake mun benti bi ke bela ngandung kelenger keng mun sebini ke bela ngandung sujud syukur apa reng lake tak tahu berengan berat tak berat ngandung buk berak kak, rembi berak tak berak. Cuman tinggal buk, pasabar sampian rembi sekalian tu sana korpas tidak sekali buk. Sekalian sampian rembi kaya umin waladatha ummuha. Anak ang tidak tu sana, umbuung tu sana tidak. Sekalian rembi tu sana sampian korpas tidak sekali. Makanya sampian rembi pun tahun buk. Makle korpas kabi. Ara pemiakil dak kaki tukang hadra jadi kipah pendong benemik ribik kok. Dan suruh mulai tak gelem beri gelak. Jalan rojak norok bergelak norok atok dia. Akan sampai beda lagu jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyuso apa nyuso aku. Aduh mun goncang gula ku goncang kia de bahaya kan. Bon, nikah intermezzo sponsor enggak gitu? Kita kembali kepada Rasulullah. Muhammadun basharun
walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Manusia biasa tapi tak pada ben biasana manos. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun manusia pada akiban betoh maki kanjing Nabi pada betoh. Ken kanjing Nabi ni ke betoh yakut ni kene pada ben ni ke bai selo arkeuna 5 juta. Kula ben sampian betoh beli ker mun tak 5 trek tak paju. Aja tak paju 5 juta paju ning betoh seket. Pada betoh tapi kualitas salah. Kak dinto sayyidul anbiya wal mursalin sebekal ngibe kaula ajunan de ka swargana Allah mangkanah amolot katimangken kak dinto tade lain kecuali akabai taleh akabai sambungan makle kaula ben ajunan asampung dak Gusti Kanjeng Nabi makle kenal ca umat Kanjeng Nabi karena kaula ben ajunan etemu ca umat Kanjeng Nabi kala ben 2 perkara. Sepertama bikasrati salawatikum kala ben banyak salawat sampian dak Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 2 min atharil wudu ghurril muhajjalin dari lampat wudu pote mancorong nang hari kiamat. Pangki ca umat Kanjeng Nabi paser sepaling banyak maca salawat paser sepaling banyak audu saare 5 kali untuk apa jeung kak dinto sebekal beda athar lampat pangki bi Kanjeng Nabi mungkin ki beda orang sepote muana neraka Kanjeng Nabi tak kasokan ngangka sera iba ben aras pasalamat Allahumma sallim ummat Muhammad Allahumma sallim ummati Allahumma sallim ummati ya Allah pasalamataki umat kaula sehingga mun sateja orang taman sari la salamat Kanjeng Nabi baru ngangkat serana paser saya pikir kaula ben ajunan sampai Kanjeng Nabi tak kasokan masuk swarga mun tak teke orang taman sari sateja ampun selamat mantir tepak ka kaula ben ajunan saya asolawat mangken saya tolongi Kanjeng Nabi amin Allahumma salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula sataja asyakor ka pangeran adik Nabi kati ajunan la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah. Eka dinto beda perkompolan sapelaan niat amulotan king nyupre rahmat pangeran tur ngarep syafaat ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Malar mantar olliya balesan amin isuwarka neng senengan amin ngulati adzat Gusti pangeran amin tur bisa acabis ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah. Muhammadur tuan rumah sabedaki acara ini kebanyak biaya
Semoga Allah ikan tak kelaban selangkong sampur dan selebih banyak dunia akhirat. Ajunan serabu seteja kan ada tek dari gelak lesok payah ije kaja tak kubur sampai acara lestari sampai acara nikah sempurna. Itu akinah ajunan seteja serabu seada tek meskipun payah lesok banyak lakoi tinaki menter teti orang setekah hajat sempurna dunia akhirat. Pelancang umur sebarokah nak foto nak ajunan solihin bersolihan pakempang rizki nak untuk syarat ibadah dak Allah. Semoga setiap hadir tak ada senyetingkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap menter langsung ikibat kanjing Nabi dak ke surga Allah. Ben semoga tak sete mun tak teka bisa aziarah ke makam kanjing Nabi Madinah. Ben setiap hadir menter sete husnul khatimah bareng bi kanjing Nabi sampai ke surga. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nyun saporah kurang berlebih nah salah lopot mana bi bener-bener asli fadl dari Allah mana bi bener keleroh asli umur dari keendengan puten kalau tibi saporah aki kaki mantir bi Allah tapang kia boleh kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging itu ipon Allah setiap zaman terki pelanceng umur si sampurna untuk long-molong ibadah abadi ke Allah akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.